global, nous avons risqué notre vie pour qu'aujourd'hui soit. Mais il y en a qui l'ont perdu déjà. Voilà. Mado a risqué, mais nous a perdu. Nous ni toral. Ulu time que tu dis. Ulu yoro karad me. Ulu yoro karad me. Jamana ni yoro me nduma. Ayi koflu la. Aya donc à beaucoup ko imbe imbiwa. Non. Et nous, on a risqué notre vie, nous sommes prêts à le risquer. Vous avez risqué, mais d'autres l'ont perdu déjà. Et jamana inka sabali. Mawuka sabali, awuka sabali. Ala magobe sabali bawla. Sabali de ko indla. Mawuku hakili fara nyonga, kamu nyongoro, ka kuma nyongom fe ni hakili o de badla. Ni bekera bedo magay, bebe wuli. Ni mana fengo be kuma bebe kulela yembe aw yambla ni na atlala ka aw cheka bangoro aw ye ningeta ni mawu nyon jala ko ma nyon ni nga jurubu chama betale e bi hakil nataka ma bare fana bi hakil nataka amma nyon ni nga mun go kanga accompagner ay amblasra oho ne bi accompagner me foyor ameta rom na fonyege ni mo fone ne tokoroba e ba fe ne gabli ko tuuti asoro e ba fe ka tani yoro mena mo fone na ni jala kibe ke ne de be jala ki tokoroba to i sona ka du ni go ina tugo di defendo al no on ci sera yoro mena o jala ki sugo manga anga so masa kuma jamana ina mo ka kuma nyon fe ni hakli kuma mi ko nyon ka kuma nyon fe ni ngani anyumaye ni be ngani aje ya alaye no senjera o bolo jera nan sigira koko kuna ala be boda dama ngani hada mande mu kono jeya uni ala che u ka kono jeya u ka jamana yu ka kono jeya u ka jamana dewni nini mawbe jela ni ye jam fasiri yidu sukuma wallahi be komi kuna ala ba chen e o mimbo kuma ye ndale mbala de kuma be kuma la ni ya fo u be tata wilukala aye ni fo kari u de kama aye ni fo kari u de aketa mais ne be fe min fo kari min kama ni kari kodo me kari to fo ke ni nya to fo abe nya wuli ba atese non te nya wuli atese ne me time fo li dam ne bi koy ay wallahi billahi tallahi ma fo li dam ne bi des réseaux sociaux be ni min kumana e be ataka chari kunungu an kumbe ya réseaux sociaux te ambe kuma ambe wele ta sécurité la ta gendarmerie la ta yefe yeni foka dam ninga o ya sora do o tu kini bolonu un ma bolo bo ngono ba o gasabali oui ne ka khutba ne ba yele bi côté le 22 mars 1991 à Sambi Samani Kelini Ninay 22 mars 1991 a don bena juma don de ma a sogoma juma fajiri berdemo ni marfaw sungalo de do comme am flani e kalo mina nyongona an zollo de la andara seli o mangande koro tle koro tara ko ya fanya na ko ponde martir la mo chaman zara do sara on reka badala bu sugula do sara yoro wala do sara yoro wala adon juma e ne yele nanga khutba adon ne a fo khutba la ngoni min vlen na ke rabbi sungalo la ka ben juma doma a horma malaje ka fo ni sungalo e ni juma e ma mi ni ke ka joli mbo iya ke komi ngama ala ba chen e kuma en fo adon misri la fitri sera misri to koroba do be ya do fatura amin be balola mo manjabi ulu ne wele ka tansi ko di ko ye kuma ngala ya bida e sona kan nim fo fama min ba yare ni fana taran nim fo o kuma en be son ka ke kuma gelen de ayo go kuma en ngoni fora ka ban ni min be bala o se ka bala kuma en fora juma sibiri dimanche lundi ka dunje mardi la fanga imbina afanga bina o kuma dugo ba ta fo ni min gara na manye o ka fo amadam nebi ni afo kunungo wa hali shini ni min ga kan ka fo
wallahi a bɛ fɔ il faut que mɔgɔw k'o faamu u k'o dɔn k'a fɔ ko jamanaden bɛɛ lajɛlen karafa bɛ dɔ bɛɛ da k'i sigi maa tɛ kuma maa tɛ fɛn fɔ a ɲɛna a ma ɲɛ bɛɛ ka kan k'i bɛn o ma parce que maaw saralen don maa minnu n'i y'i da waga ka ban olu bɛ wuli i kama non on peut pas terroriser les gens pour leur faire taire non 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 o hakilina sugu minnu ni o filɛ nin ye o tɛ jamana jɔ sira ye jamana min bɛ nin ɲɔgɔn na mazak la a bɛ nin ɲɔgɔn na azma kɔrɔ ye a bɛ degun la a bɛ tɔɔrɔ la anw yɛrɛ dama bɛnnen tɛ an ni diɲɛmaa tɔw bɛnnen tɛ anw bɛ disi gosi la k'an b'a kɛ tan an b'a kɛ tan an yɛrɛ dama tɛ se ka kuma ɲɔgɔn fɛ ka bɛn ko la an yɛrɛ dama anw bɛnnen tɛ an ni sigiɲɔgɔnw bɛnnen tɛ an ni diɲɛmaaw bɛnnen tɛ an bɛ disi gosi la o ye kodɔnna ye wa non o tɛ kodɔn ko ye sa mais il faut qu'on ait le courage de le dire parce que n'a fɔra mɔgɔw bɛ taa sigi n'i ye a y'a fɔ tan a y'a fɔ tan a y'a fɔ tan alors an t'a fɔ mun na e b'a fɔ ne t'a fɔ pourquoi de quel droit donc vraiment ala kana sabali di an bɛɛ lajɛlen ma ne ko u ka sabali ne yɛrɛ ka kan ka sabali voilà n dun ka di nin kuma bɛɛ wuli n'o tɛ so in na min kun bɛ n kɔnɔ n bɛ sigi ka dugawu de kɛ parce que an mago b'o de la bi ka dugawu kɛ jamana in ye ka dugawu kɛ jamana in ye hali bi ka tila ka dugawu kɛ jamana in ye ka dugawu kɛ jamana in denw ye ala ka hakili ɲuman di an ma a k'an dusukunw fara ɲɔgɔn kan a ka bɛn don an ni ɲɔgɔn cɛ fɛɛrɛ ni dabali min b'a to jamana in bɛ bɔ nin tɔrɔkɔ in na ya rabbi ala k'an bila o sira kan ya rabbi ala k'an bila o sira kan ala ka dusukun ɲuman d'an ma min b'a to an bɛ ɲɔgɔn kun an bɛ yafa ɲɔgɔn ma an bɛ ɲɔgɔn dilan adamadenw ka kan ka gɛrɛ ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn dilan de ni bɛɛ ye bɛɛ jalaki k'i to i yɔrɔ la aw tɛ se ka bɛn ko la dɛ a ka ɲi de ni maaw n'i ye maa ye ko la n'i m'a faamu gɛrɛ a la e jɔra nin jɔyɔrɔ in na mun na de kɔrɔlen e jɔyɔrɔ ye nin ye sisan i ye nin kɛ ni gɛrɛla a tigi la ni min don a nafa i ye nka n'i ye maa jalaki k'a sɔrɔ i n'a ma ɲɔgɔn ɲininka i fana ma hakilimaya baara kɛ bon jamana in kɔnɔ maaw bɛ ɲɔgɔn jalaki dama de la o tɛ jamana dilan o tɛ jamana jɔ o tɛ se ka foyi kɛ fo tɔɔrɔ ala ka hakili ɲuman di jamanadenw ma an bɛ dugawu kɛ ala ka hakili ɲuman di jamanadenw ma jamana ala y'a kalifa maa minnu ma bi a b'olu de bolo an bɛ dugawu k'u ye ya rabbi ala ka hakili ɲuman d'u ma fɛɛrɛ ni dabali ɲuman min b'a to jamana in bɛ se ka sabati a bɛ se ka kisi ya rabbi ala k'o jigin u kɔnɔ a dabali ɲuman ala k'o jigin u kɔnɔ ya rabbi ala k'o jigin u kɔnɔ u ni jamanadenw ka jɛ maaw faralen ɲɔgɔn kan o de bɛ se ka k'o dilan adamadenw kɛlɛ furuku jamanaden bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ o jamana n'an y'an disi gosi o ye kuma fu de ye dɛ ayi maaw faralen ɲɔgɔn kan o de bɛ se ka k'o dilan kabilaw siyaw diinaw anw ka jamana in sera ka nin bɛɛ kɔlɔsi ɲɔgɔn na anw de fɛ o bɛɛ sera ka kɛ an bɛɛ ye kelen ye bi o min ni ala y'an bonya n'a ye n'o ye jamana in ka kelenya ye o de filɛ nin ye bi a bɛ ɲini ka tiɲɛ an bolo o de purukutora pewu bi an bɛ siya ko kumaw ni diinɛ ko kumaw ni fɛnkɛ ko kumaw de la ka jamanaden bɛɛ lajɛlen dusukun yɛlɛmɛ ɲɔgɔn kɔ jamana tɛ se ka to o la a ka tila sa maaw ka sabali an ka kuma ɲɔgɔn fɛ ni hakili ni kodɔn ye ka an dusu da k'a ɲini ala fɛ ala k'an ka jamana in tanga k'a kisi o de b'a dilan ya rabbi ala ka jamana tanga ya rabbi ala ka jamana kisi ya rabbi ala ka jamana tanga ala ka jamana kisi ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ lajɛlen ye san wɛrɛ ala k'a jira an na hɛrɛ la ya rabbi tɔɔrɔ ni degun min bɛ jamana in kan ala k'a wuli